Ilang barya ilalagay dyan? 168? Bakit? Bakit? Para saan yung 168? Yo mga chip! Ayan, Happy New Year! Anong handaan nyo? Makikain kami. Thank you daw kay Ninang Roy Roy. Binigyan daw si baby ng pamasko at Happy New Year. Yan, pumunta kami sa kala Tita Soli mga chip. Dalaw kami doon ng New Year. Tapos punta natin namin si Kuya Chad. Kami ni nang? Wala yung katulong. Binuhat nyo mag-isa yan? Yung mga chip, nandito na kami kala Ate Soli. Lakad lang tayo konti, tapos nandun na yung bahay nila. Ayan. Yeah. Nangako kasi tayo pumunta tayo ng bagong taon, kaya eto, toto pa rin lang natin. Tama si Esme, saka si Bamba. Yeah. Ayun na! Yehey! Pasok na si Bambam! Opya, sigit na. Ayun o, tweet-tweet o. Nako! Ayun o, tweet-tweet o. Yehey! Yehey! Yeah, mga chip. Nandito na kami kay Tita Soli. Ayan si Tita Soli. Happy New Year! Happy New Year na, no? Oo, New Year agad. 2026. Oh. Sana maganda pasok. Tita Soli, no? Sa amin yung 25. Oo nga. Hindi, pero gaganda yan ngayon 2026. Yung 25 na yan. Oo. Gusto ko na umalis yan. Eh, Ano yan? pag may pangit na taon, may magandang taon. Sabi ko sa'yo. Yan. Saan bird? Saan? Oy! Wag mo ba to? Papa to eh. Pagkain to eh. Paa mo lang. Nak! Punta daw kay Lola. Bless ka daw. Bili, punta ka kay Lola. Bless. Uy! Hindi sa akin, anak. Hindi sa kanya. Kay Lola. Oh, dito. Kay Lola. Sali. Kay Lola ka mag-bless. Sali. Dali na. Bless na na. Bless na, bless na. Wow! Ang galing talaga. Tawag. Tawag si Bambam ni Kuya Chad. Ayun na. Tara na. Makain siya eh. Oh. Ay, sama daw. Bili. Lo. Ay, kuya, yun. Bili. Ay, punta daw kayo doon. Ayun yung ball. Ayun yung basketball. Gusto yung bola eh. Dadala ulit kami dito. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Lola. Flying kiss daw. Oh, flying kiss daw kay Lola. Flying kiss. Flying kiss kay Lola, kay Lola. Flying kiss. Flying kiss. Sol. Dito na po Happy kami. New Year, Bye-bye Happy po. New Year. Bye-bye daw. Bye-bye daw, bye-bye. Tara na, sasakay. Ayan, Sol. Salamat. Ben, sila, dito na kami, Ben. Yeah.
Wala ba? Tara na. Diyan na lang kayo sa loob, ma. Pasok na, Bamba. Pasok na daw, Bamba. Bilis. Ang lampot mo lang. Sino bumili nun? Papunta sa labas. Sa labas na. Wala ibang papatok? Wala iba? Tama! Ay! Salamat! Dili nga, salamat ha! Bye-bye, bye-bye ka, bye-bye! Bababa na ibabang. Yan mga chip, nakauwi na kami. Galing ka na Kuya Chad saka kala Ate Solid. Yan, thank you Kuya Chad. Ate Solid, Tito Lino, Sheila, salamat, Happy New Year. At Happy New Year sa inyo mga chip. Yan, sabay-sabay natin i-celebrate lahat ng masaya at masagana at may blessing na paparating. Yan, thank you, Happy New Year.